Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurfasila Syam from English Education Department, Alauddin State Islamic University, Group PBIB. The first, Honorable Ma'am Andias Mawati as a lecturer in this course, and Honorable who have supported me in completing my final translation. Alhamdulillah, there are no words for saying except to convey all praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because all this blessing and generosity still provide opportunities for us to live in this world. And don't forget to send salawat and salam to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the era of driving Camel to the era of driving a Toyota. Okay, in this video, I will complete the final theories of translating and interpreting. Here, I will translate a video from Muniba Mazari, a Pakistani activist in a wheelchair. Even though he has physical deficiencies, but his spirit is not far from people in general. This video is entitled The Power of Dreaming Big. Let's go. You might have received this most frequently given advice, which says, dream big. But those who give us this advice never tell us how to. Muniba Zaid, kamu mungkin sudah menerima nasihat yang paling sering diberikan yang mengatakan bermimpi besar. Tetapi mereka memberikan nasihat ini tidak pernah memberitahu bagaimana caranya. I remember I was 12 years old. My mother taught me two really important things. So I thought that I must share those two things with you because these really helped me throughout my journey. Muniba said, saya ingat saat saya berumur 12 tahun, ibuku mengajariku dua hal yang sangat-sangat penting. Jadi, saya pikir saya harus berbagi dua hal itu dengan Anda karena ini sangat membantu saya sepanjang perjalanan saya. The first thing was how to dream big. And secondly, the power of manifestation. Hal pertama adalah bagaimana bermimpi besar dan kedua kekuatan manifestasi. I was born in Rahim Yar Khan, a small city in southern Punjab, Pakistan. As I mentioned earlier, I was 12 years old, and this incident happened during my summer break when all my friends had gone for summer vacations, and I couldn't go. Muniba Zaid, saya lahir di Rahim Yar Khan, sebuah kota kecil di Punjab Selatan, Pakistan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya berusia 12 tahun dan kejadian ini terjadi selama liburan musim panas. Ketika semua teman saya pergi untuk liburan musim panas dan saya tidak bisa pergi. That made me really sad. And throughout that summer break, I went quiet. Muniba Zaid, itu membuatku sangat sedih dan sepanjang liburan musim panas itu menjadi sunyi. I remember one night I was sitting in my garden outside, looking at the stars quietly. Muniba Zaid, saya ingat suatu malam saya sedang duduk di taman. Saya di luar memandangi bintang-bintang dengan tenang. My mother knew something was off. She knew I was sad. So she came outside and she sat right next to me and asked me, "What is it? What is bothering you?" Ibuku tahu ada yang tidak beres. Dia tahu aku sedih. Jadi dia keluar dan dia duduk tepat di sebelah saya dan bertanya, "Ada apa? Apa yang mengganggumu?" And I, being a 12-year-old, started cribbing and complaining about everything. I told her that I wish I could go for a vacation like my friends. Or maybe I'm not lucky enough as my friends. Saya yang berusia 12 tahun mulai menangis dan mengeluh tentang segalanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berharap saya bisa pergi berlibur seperti teman-teman saya, atau mungkin saya tidak cukup beruntung seperti teman-teman saya. As my friends, I wish I was born in a bigger, better city.
And my complaints kept going on and on. Muniba said, saya berharap saya lahir di kota yang lebih besar dan lebih baik, dan keluhan saya terus berlanjut. My mother sat next to me quietly, patiently, and she listened to all that I had to say. Ibu saya duduk di sebelah saya dengan tenang, sabar, dan dia mendengarkan semua yang saya katakan. She didn't say a word. And after a few minutes, she said, "Look, what's up there? Do you see an airplane going?" I looked at the sky and I said, "Yes." Muniba said, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan setelah beberapa menit dia berkata, "Lihat, ada apa di sana? Apakah Anda melihat pesawat terbang?" Melihat ke langit, dan saya berkata, "Ya." She smiled and she said, "That's Muniba's airplane going somewhere." I looked at my mother and I said, "This is not funny." Muniba said, dia tersenyum dan dia bilang, itu pesawat Muniba pergi ke suatu tempat. Saya melihat ibu saya dan saya berkata, ini tidak lucu. You don't have to try to make me laugh because I'm really sad. She smiled again and she repeated the same words again. Muniba said, Anda tidak perlu mencoba membuat saya tertawa karena saya sangat sedih. Dia tersenyum lagi dan dia mengulangi kata-kata yang sama lagi. She said, "Look, that's Muniba's flight going somewhere." I told her that I cannot even go in a train, let alone going somewhere in an airplane. Stop. This is not funny. Dia berkata, lihat, itu penerbangan Muniba. Muniba pergi ke suatu tempat. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya bahkan tidak bisa naik kereta api, apalagi pergi ke suatu tempat dengan pesawat terbang. Berhenti, ini tidak lucu. She smiled again and repeated what she said. Look, that's Muniba's flight going somewhere. Dia tersenyum lagi dan mengulangi apa yang dia katakan. Lihat, itu penerbangan Muniba. Muniba pergi ke suatu tempat. Instead of making me happy, I started crying more and I said, "Mama, you will never understand what I'm going through." So I went in my room and I cried some more. Alih-alih membuat saya bahagia, saya mulai menangis lebih banyak dan saya berkata, Mama, Anda tidak akan pernah mengerti apa yang saya pikirkan. Jadi, saya pergi ke kamar dan saya menangis lagi. Well, years and years went by and that 12-year-old became me. I was invited by UN Women to share my story globally at UN Women headquarters in New York. Nah, tahun demi tahun berlalu dan 12 tahun itu menjadi diriku. Saya diundang oleh para wanita PBB untuk berbagi cerita saya secara global di markas besar wanita PBB di New York. So when I was leaving for US for the very first time in my life, when I was leaving for the airport, I remember I gave a big hug to my mother. Muniba said, jadi ketika saya berangkat ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam hidup saya, ketika saya berangkat ke bandara, saya ingat saya memberikan pelukan besar kepada ibu saya. And when I was leaving, she held my hand tight and she said, "So, Muniba's flight has finally arrived." Dan ketika saya pergi, dia memegang erat tangan saya, erat-erat, dan dia berkata, jadi penerbangan Muniba akhirnya tiba. That moment was one of the most defining moments of my life. Because in that moment, I realized that when I said that, "Mama, you will never understand what I'm going through," my mother exactly knew what I was going through. How in such a subtle and beautiful way, she was teaching me the power of manifestation. Momen itu adalah salah satu momen paling menentukan dalam hidup saya. Karena pada saat itu, saya menyadari bahwa ketika saya mengatakan, Mama, Anda tidak akan pernah mengerti apa yang sedang saya pikirkan.
Ibu saya tahu persis apa yang sedang saya pikirkan. Bagaimana dengan cara yang begitu halus dan dia mengajari saya kekuatan manifestasi. How in such a beautiful way she made me realize that even a girl in a small town has the power to dream big. And while I was busy complaining, my mother was manifesting my best future by repeating one sentence over and over again. Muniba Mazari, sungguh dalam cara yang begitu indah, dia membuatku sadar bahwa bahkan seorang gadis di kota kecil memiliki kekuatan untuk bermimpi besar, dan ketika aku sibuk mengeluh, ibuku mewujudkan masa depan terbaikku dengan mengulang satu kalimat berulang-ulang. So yes, today if I come across as a dreamer or as a humble achiever, it's all because of my mother. But here is a question. Did Muniba's flight come that easy? The answer is no. Jadi, ya, hari ini jika saya tampil sebagai pemimpi atau sebagai orang yang berprestasi, itu semua karena ibu saya. Tapi di sini ada pertanyaan. Apakah penerbangan Muniba semudah itu? Jawabannya adalah tidak. There is no such thing as instant dream fulfillment. Dreaming big is the first step. But if you want to achieve that dream, it requires each and every ounce of your energy. Tidak ada yang namanya pemenuhan mimpi instan. Bermimpi besar adalah langkah pertama. Tetapi jika Anda ingin mencapai mimpi itu membutuhkan setiap ons energi Anda. You don't get lucky overnight. In fact, the harder you work, the luckier you get. Muniba said, Anda tidak beruntung dalam semalam. Faktanya, semakin keras Anda bekerja, semakin banyak keberuntungan yang Anda dapatkan. So if you want to dream big, go ahead. But make sure you need to work hard as much as possible. Muniba said, jadi jika Anda ingin bermimpi besar, silahkan. Tetapi pastikan Anda harus bekerja keras sebanyak mungkin. I would like to dedicate this video to my amazing mother, who made me what I am today. And let me say this, that all that I am, and I aim and hope to be, I owe it to my mother. Muniba said, saya ingin mendedikasikan video ini untuk ibu saya yang luar biasa yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Dan izinkan saya mengatakan ini, bahwa semua yang saya tuju dan harapkan, aku berhutang pada ibuku. This video is also for all those amazing mothers who believe in their children, who teach their children to dream big. So yes, this is the time to dream big. This is the time to aim high, to work hard, and to believe in yourself. Video ini juga untuk semua ibu luar biasa yang percaya pada anak-anaknya, yang mengajari anak-anaknya untuk bermimpi besar. Jadi ya, inilah saatnya untuk bermimpi besar. Inilah saatnya untuk bercita-cita tinggi, bekerja keras, dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih.